बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे इस्लामिक भाइयों, आज हम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के बारे में आपसे रूबरू होंगे, जो कि हज़रत इब्राहीम के ही ज़माने में अल्लाह पाक ने दूसरी बस्ती में उनको अपना पैगंबर बनाकर भेजा था, जो कि बहुत ही अच्छे नेक पैगंबर बने हैं इस दुनिया में। और अपने ही बस्ती वालों को लोग के पास वो समझाने के लिए आए थे कि भाई, क्योंकि उनके कौम के लोग इतने बेशरम थे, इतनी बेशरमी, चोरी डकैती जिना वगैरह करते थे, शराब पीते थे, और वो बार बार समझाते। तो अल्लाह पाक ने उन्हें बोला कि इनको समझाओ। तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम वो आ गए। तो दोस्तों, चैनल ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब और लाइक करके जाना। तो दोस्तों, वो अपनी बस्ती में गए और बस्ती वालों को, अपने कबील लूत के कौम को बोला कि भाई ऐसी बेशर्मी ना करो, शराब छोड़ दो, जिना करना छोड़ दो, चोरी डकैती करना छोड़ दो, अल्लाह नाराज़ हो जाएगा, अल्लाह आपके ऊपर अजाब डालेगा। तो वो लोग उनको बार बार कहते थे कि तुम बहुत पाक बनते हो, और वो इतने बेशर्म थे, उनकी लोग की कौम, जिना आम हो गया था वहाँ पे, बेशर्मी की इंतहा हो गई थी। इतना जिना करते थे वो लोग, बहुत ज़्यादा, इतना जिना, कभी कुछ करते थे कभी कुछ करते थे। वहाँ की औरतें भी ऐसी थी कि बस रात दिन वो शराब पीती थी और जिना करती थी, और गैर मर्दों के साथ, अपने शौहर को छोड़ के गैर मर्दों के साथ होती थी। तो दोस्तों, अल्लाह इतना नाराज़ हुआ बहुत ज़्यादा, और हद तो तब हो गई कि वो हम बिस्तर करने के बाद अपने ही गैर मर्द के साथ अपना शराब पीती थी। तो दोस्तों, इतना बेशर्मी के लोग आज तक इस दुनिया में कौम ना आई। तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम बहुत ही परेशान हो गए। तो बार बार वो उनकी बस्ती में जाते थे और समझाते थे कि ऐसा ना करो, लेकिन वहाँ की औरतें भी ना बाज आती थी, वो भी शराब करती थी, इतनी शराब पीती थी कि पूछो मत। बहुत ही बेशर्म, बेहया, ऐसे लूत के कौम ऐसे आज तक ना आए हैं और ना ही आएंगे। तो दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि उनको कोई भी अल्लाह से डर ना था, वो खाली बुतों को भी पूजते नहीं थे, वो बिल्कुल शिर्क करने वाले इंसान थे। तो मेरे दोस्तों, इतनी बेशर्मी, इतनी बेहया आज तक दूसरी कौम में ना आई। तो दोस्तों, हद तो जब हो गई जब वो एक दूसरे मर्द के साथ ही जिना करने लगा। इतना जिना करते थे वो, उन्होंने अपनी औरतों को भी छोड़ दिया। तो इतनी बेशर्मी, बेहया, इतनी पूछो मत कि ऐसे तक दूसरी कौम ना आई और ना ही कभी आएगी। तो वो अब इतने बेशर्म हो गए थे कि एक दूसरे खाली मर्द के साथ ही जिना करने लगा। और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को बड़े ही अपने पे बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ती थी, और फिर से वो बस्ती में उनके जाते थे, बोलते थे कि अरे मेरे लूत के कौम के लोगों, ऐसा ना करो, ऐसा क्यों करते हो। तो लेकिन वो उनको बोलते थे, तुम तो पागल हो, तुम तो कुछ भी नहीं, तुम तो बस यही कहते रहते हो कि अल्लाह का अजाब आ जाएगा। अगर ऐसे है तो हमारे पे अजाब लाओ। तो क्यों नहीं हमारे पे अजाब आता। फिर भी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम बड़े ही परेशान हो गए और फिर से जाने लगे। फिर क्या, फिर उनको समझाया, बार बार बस्ती में जाके समझाया कि मेरे कौम के लोगों, मेरे लूत कौम के लोगों, ऐसा ना करो। लेकिन उन्होंने एक बार बोला कि जाओ अपने उस खुदा को बोलो कि हम पे अजाब लाए। तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर में एक बार 4 अल्लाह को फरिश्ते ने भेजा। तो जो फरिश्ते आए तो हज़रत लूत बड़े ही परेशान हो गए, क्योंकि वहाँ पे तो मर्द के ही साथ जिना करने लगा। तो वो फरिश्ते इतने खूबसूरत थे कि पूछो मत। तो हज़रत लूत बड़े ही अफसोस में रहे, बोले कि यार, अगर उनको पता लगेगा तो क्या हो जाएगा, वो इनको परेशान करेंगे, ये मेरे मेहमान है, तो अल्लाह ताला आज की तरह इनकी हिफाजत करो। तो उनको ऐसे कहते कहते बड़ी शर्मिंदगी, बड़े परेशान थे। तो फरिश्ते ने उनको बोला, ए लूत, तुम यहाँ से चले जाओ और अपनी बीवी को भी यहीं पे छोड़ दो,
وہ بھی بہت ہی گندی بیوی ہے تمہاری، عورتیں بھی ٹھیک ہے، تو ان پہ جو اللہ کا عذاب آ جائے گا، ایسا عذاب آئے گا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام وہ بستی اور اپنے جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے وہ وہاں سے چل دیے، چلتے چلتے بہت دوری جا گئے، ریگستان انہوں نے پار کیا۔ تو پھر ایسے کرتے کرتے وہ اتنی دور چلے گئے، اس بستی سے جو ان کے ساتھی تھے وہ ان کے ساتھ آ گئے، وہ جو نیک بندے تھے۔ پھر وہ بیٹھ کے بات کرنے لگے، ایک جگہ آیا ایک تھا، اپنا آرام فرمایا اور اپنے ہی جو قوم کے لوگ تھے ان کو بولا کہ دیکھو ان پہ اللہ کا عذاب آئے گا، ایسا عذاب آئے گا کہ دنیا میں شاید کسی پہ نہ آئے۔ تو وہ بہت ہی خوش ہوئے جو باقی لوگ تھے جو ایمان لائے۔ اب فرشتوں کا کام چالو ہو گیا، کیونکہ فرشتے جو اللہ نے بھیجے تھے ان کو بس اب زمین کو اوپر ایک دم پٹکنا تھا، تو اللہ کی طرف سے یہی بس ان کو ہونے والا تھا عذاب۔ تو فرشتے بس یہی ان کو تیاری کر رہے تھے۔ جیسے تیاری کرتے کرتے انہوں نے اوپر آسمان میں دیکھا فرشتوں نے، اور بس اللہ کی طرف سے بڑے بڑے پتھر، آگ کے پتھر ان کے اوپر برسنے لگے۔ اس قوم کے اوپر اتنے پتھر برسے کہ پوچھو مت، بالکل آگ کے شعلے برسے، اتنے برسے کہ نست و نابود کر ڈالا ان کے جو گھر مکان تھے، جو سب کچھ ان کا ذریعہ تھا، بالکل ختم کر دیا۔ ایسے ختم کر دیا کہ میرے دوستو عزیزوں کہ پوچھو مت، کیونکہ جب تک یہ دنیا رہے گی تو ان حضرت لوط کے قوم کی ایک دم یاد تازہ رہے گی، پتہ لگے گا کہ دیکھو ان کے ساتھ اللہ نے کیا کیا تھا۔ تو زمین جو جائیداد تھی، ان کے گھر بار تھے، اللہ نے بالکل پٹک دیے ان کو، زمین کو اوپر اٹھایا فرشتوں نے اور پٹک دیے، وہ ہڈیوں کا چورا ہو گیا، ایسے جل گئے، ایسے بالکل نست و نابود ہو گئے۔ ایسے آج سے پہلے نہ کبھی ہوا اور نہ ہی ہوگا، کیونکہ حضرت لوط کی قوم کے لوگ ایسے بے شرم انسان تھے کہ انہوں نے عورتوں کو چھوڑا اور بس مرد کے ساتھ وہ جنائے میں مدہوش ہو گئے، شراب پینے لگے۔ تو یہ سب ختم کر کے فرشتوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ کے پاس واپس جانے کی تیاری کرنے لگے۔ تو دوستو ایسے گندے لوگوں کو ایسے ہی اللہ عذاب لاتا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں میرے دوستو بس اللہ پہ ہمیشہ پناہ مانگو، اللہ سے ڈرو، نیک کام کرو، اچھے کام کرو۔ خدا حافظ۔